प्रभु यीशुଙ୍କର ମଧୁର ନାମରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଏ ସମୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ। ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଆମେ ହେବା ନାହିଁ, ଏକ ଧ୍ୟାନ ମନ ସହକାରେ ଆମମାନେ ବସିବା ଏବଂ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଏହି ଖାମଖିଆଲିରେ ଆମେ ବସିଲେ ଆମେମାନେ ବସିବାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି କ'ଣ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନମ୍ରତାରେ ସରଳତାରେ ବସିବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଫିଟାଇବା ଲୁକ 12 ପର୍ବ 19 ଏବଂ 20 ପର୍ବ। ଲୁକ 12 19 20। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଣକୁ କହିବି, ରେ ପ୍ରାଣ, ଅନେକ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ତୋର ବହୁତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ଅଛି, ବିଶ୍ରାମ କର, ଭୋଜନ କର, ଆମୋଦ କର। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାକୁ କହିଲେ, ରେ ନିର୍ବୋଧ, ଆଜି ରାତିରେ ତୋର ପ୍ରାଣ ତୋଠାରୁ ନିଆଯିବ। ସେଥିରେ ତୁ ଯାହା ଯାହା ଆୟୋଜନ କରିଅଛୁ ସେସବୁ କାହାର ହେବ? ଏଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ନାହିଁ କି ଧନ ଅଧିକ ହେଲେ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁ। ସେ ପ୍ରକାର ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ବୋଲି, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଣକୁ କହିବି, ରେ ପ୍ରାଣ, ଅନେକ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ତୋର ବହୁତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ଅଛି, ବିଶ୍ରାମ କର, ଭୋଜନ କର, ଆମୋଦ କର। ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାର ଅଛି, ସେ ମଲେ ବି ତାକୁ ସର୍ବ ନାହିଁ, ସେ ସୁଦୃଶ୍ୟ ଅଛି, ସଞ୍ଚିତ କରିଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଅଛନ୍ତି, ଏରେ ନିର୍ବୋଧ, ଆଜି ଯଦି ରାତିରେ ଯଦି ମୁଁ ତୋର ପ୍ରାଣ ନେଇଯିବି, ହେଲେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ବା ତୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ହେବ? ତେବେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ବିଷୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଏ ଜଗତରେ ଅଛି, ତାହା ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁଦିନର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୋର ସବୁଦିନର ବୋଲି ଭାବି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏସ୍ କର, ଆମୋଦ କର, ପ୍ରମୋଦ କର, ମସ୍ତ ମଜା ମଜଲିସ୍ କର, କେବେ ବି ତୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସର୍ବ ନାହିଁ ବୋଲୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ୍ଷଣକସ୍ଥାୟୀ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନାହିଁ, ସବୁଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାକୁ କହିଲେ, ଏରେ ନିର୍ବୋଧ, ଆଜି ରାତିରେ ତୋର ପ୍ରାଣ ତୋ ଠାରୁ ନିଆଯିବ। ସେଥିରେ ତୁ ଯାହା ଆୟୋଜନ କରିଅଛୁ ସେଇ ସବୁ କାହାର ହେବ? ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛୁ ବା ଆୟୋଜନ କରିଛୁ ବା ଏ ଜଗତର ସଞ୍ଚିତ କରିଛୁ, ଆମେ ଯଦି ଏଇ କ୍ଷଣେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବା କାହାର ହେବ? ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ହେବ। କେହି କେବେ କେଉଁଠାରୁ ଧରି ଆସିନୁ, ଧରି କରି ଯାଇପାରବାନି। ଯେଉଁଠି ଥିବା ଜିନିଷ ସେଇଠି ଏକା ଥିବ। ଏ ଜଗତର ଉତ୍ପନ୍ନ ଜିନିଷ ଜଗତର ହିଁ ଥିବ। ତେବେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରବାର ଅଛି? ସ୍ୱର୍ଗର ଧନ କ'ଣ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରବାର ଅଛି। ଚିରଦିନ ନଥିବାର ଏ ଶରୀରକୁ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇକିନା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ଚିରଦିନ ଥିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ, ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କେବେ କରିନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇପାରୁନୁ। ଆମେ ଅଧା ଜଗତର ଅଧା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ବୋଲେ ଇଆଡ଼େ ମିଶା ହେବା, ସିଆଡ଼େ ମିଶା ହେବା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପରିତ୍ୟାଗ ଆମେ କରବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେମାନେ ପାଇପାରବା। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ କୁହାଗଲା, ଗୋଟେ ମୁନିବର ଦୁଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେକୁ ପ୍ରେମ କରିବ, ଗୋଟେକୁ ଘୃଣା କରିବ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଧରିକିନା ଯାଇପାରବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଡ଼କୁ ଯିବାର ଅଛି ବୋଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରବାର ଅଛି, ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ। ଏବେ ଆମେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଫିଟାଇବା, ଏଭ୍ରି 9 ପର୍ବ 12 ପଦ।
ମାତ୍ର ଆପଣାର ରକ୍ତ ଘିନି ଏକାଥରକେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନନ୍ତ ମୁକ୍ତି ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆପଣାର ରକ୍ତ ଘେନି ଏକାଥରକେ ମହା ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବା ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ସେ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି? ଏକାଥରକେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଆମେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ବୋଲି ସେ ମୁକ୍ତି ସାଧନ କରି ନିଜର ମୂଲ୍ୟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ସେ ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମେମାନେ ଜାଣୁନୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମୂଲ୍ୟ ବେଶୀ ବୋଲି ଆମେମାନେ ଗର୍ବିତ ହେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରେ ଅଧିକ ବୋଲି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଲାଗି ସେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ମୂଲ୍ୟକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନୁ, ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ନାଇକି ତାଙ୍କରି ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫିଟାଇବା, ମୁଁ ଅନେକ ଲେଖି ଆଣିଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତିକି କଥା କହିବେ ସମୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଭିତ୍ତେ ସେତିକି ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା। ଇସାୟା 64 ପର୍ବ 6 ପଦ। 64 କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ଅଶୁଚି ଲୋକତୁଲ୍ୟ ହୋଇଅଛୁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ ସବୁ ଅଶୁଚି ବସ୍ତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ ଓ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ପତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଅଛୁ। ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ ବାୟୁ ପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ନିଏ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଶୁଚି ଲୋକ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଅଛୁ। କାହିଁକି ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି? ଆମେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାମ କରୁନାହିଁ ବୋଲେ ସେଇ କାମ ଆମେ କରୁଅଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଅଶୁଚି ଲୋକ ତୁଲ୍ୟ ଗଣାଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଘୃଣିତ ବିଷୟ ସେଇ ବିଷୟ ଆମେମାନେ କରିବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲି? ସମସ୍ତେ ଅଶୁଚି ଲୋକ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଅଛୁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ ସବୁ ଅଶୁଚି ବସ୍ତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଧର୍ମ କର୍ମ କରୁଅଛୁ ତାହା ବି ଅଶୁଚି ବସ୍ତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପତ୍ର ପରି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଅଛୁ, ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ ବାୟୁ ପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ନିଏ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ବାୟୁ ପରି କ'ଣ ହୁଏ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ନେବ। ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କରବାର ଅଛି? ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ କ'ଣ, ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ କୁହାଗଲା, ଏ ବିଷୟ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରବାର ଅଛି। ଆମେ ଭାବୁଥାଉ ଆମ এই ধর্মকর্ম କରିଦେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ହେଇଗଲା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ତାହା ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦରକାର। ତାହା ନକରି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗଲେ ହେଇଯିବ, ବସିଦେଲେ ହେଇଯିବ, ଗୀତ ଗାଇଲେ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ବୁଝାଇଲେ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧର୍ମକର୍ମରେ କେବେ ସୂଚି ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୋର ହୃଦୟର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଏବଂ ସେ ମୋର ମୁକ୍ତିଦାତା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ବଞ୍ଚିବି ଏବଂ ତାଙ୍କେ କହିଥିବା କଥା ହିସାବରେ ମୁଁ ଯଦି ଚାଲିବି ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁ ତୁଲ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଆମେମାନେ ଫିଟାଇବା ଯୋହନ 5:29। ସେମାନେ ଜୀବନର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଅସତ୍ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦଣ୍ଡର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ବାହାର ହୋଇ ଆସିବେ। ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି। এই প্রকার ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିକାରରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଜୀବନର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦଣ୍ଡର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ବାହାର ହୋଇ ଆସିବେ। ଏହିପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସିବାର ଦିନ ଅତି ସନ୍ନିକଟ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଉଅଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି? ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଅଛି। ଦଣ୍ଡ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ବାହାର ହୋଇ ଆସିବେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆସିବେ। କାହିଁକି? ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଛୁ ସେ କର୍ମର ଫଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କରବାର ଅଛି?
तांकर कर्म कौन से सत्कर्म को आम जानवर अच्छे तेरे आम मान कर्म हिसाब से आम मैंने फल प्राप्त होगा तेरे आमर गछर फल देखी आका नहीं कि जानीपारवा जे से गछ कु गछ तेरे आम आत्मिक जीवन में वर्धिष्णु होबार अच्छी बढ़वार अच्छी बोले आम मैंने प्रथम जानवार अच्छी एवं वाक्य को जानवा को चेष्टा करवार अच्छी एवं से वाक्य आम मान कौन कहते सेटा आम मैंने जानवा को चेष्टा करवार अच्छी एवं तद हिसाब से आम मैंने जीवन यापन काटबार अच्छी तेरे एहीपरि समय आसुअछि कहबार अर्थ होछि आसीगलाणी आम मुहूर्त अच्छे से मुहूर्त आम सजाड़ी होगा निमंते बा शीघ्र प्रस्तुत होना थिबा निमंते ही आम मान कह पापमय जगत रे आमे माने कौन हेबार अछि पृथक हेबार अछि आमे माने फिटाइबा रोमियो 3:10 जेपरि लेखा अछि धार्मिक कई नहीं ना जने सुधा नहीं। ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भौणी माने एठारे कहउछंती लेखा अछि सब जगह लेखा अच्छे लेखा को देख कौन बोली लेखा होची बोली प्रिय माने धार्मिक कहीं नहीं ना जड़े सुधा नहीं ए जगत रे धार्मिक जड़े सुधा नहीं बोली कहते आम माने धार्मिक केमती ही पारबा आम मानकर समस्त पाप को स्वीकार करवार अच्छी एवं आम समस्त विषय को तांकर आगे प्रार्थना करवार अच्छी प्रार्थनामय जीवन सदा सर्वदा काटबार अच्छी एवं तांकु समय देवार अच्छी एवं आम मानकर समस्त विषय को तांकर आगे आम जणाइले आम मान से धार्मिक मनुष्य देखुना आम अनेक पाप करी जाइछु बोली भावुवा ताहले आमे माने वृथारता भावु जड़े देखु अछंती से ही विचार करबे से भय आम मान थिबार लोक न देखले नहीं किंतु देखवा लोक जड़े उपरे अछंती से आम मान उद्धार करता मोर परमेश्वर आपण मानकर परमेश्वर से आम जागृत सहकारे तांकर वाक्य को सुनबा जागृत सहकार बसवा एठारे आमे माने खामो ख्याली रे बसवा नहीं अन्य मनस्क रे बसवा नहीं आमे माने जदि अन्य मनस्क हेबा ताहेले से विषय कोन बुझी पारबा आमे बसले जेति न बसले से समान तार अर्थात बाहर पळाइबा भलो आ लोक बसले बसी केना अन्य मानन को डिस्टर्बमेंट आमे न करबा ते बंधु भितरे गोटे जदि खराब माछ थी गुलिया करूथिबो बोले समस्ते से गुलिया पानी रे थिबे ए समस्ते भी कादो होई दिबे से प्रकार आमे माने एटी जने गोटे व्यक्ति जदि थाए विशृंखला करबा समस्त को माइंड एब्सेंट हो एवं अन्य माने असंतुष्ट हेबे तेबे असंतुष्टर परमेश्वर से नांती कि विशृंखलार परमेश्वर से नांती श्रृंखलार परमेश्वर सेति पय आमे भय भक्ति रे सहकारे श्रृंखलार एठारे बसवा तेज आम मैंने आउ गोटे वाक्य फिटाइबा प्रकाशित 20 पर्वर 12 पद पुणी मु क्षुद्र और महान समस्त मृत लोक सिंहासन सम्मुख ठिया होइथिबार देखिली आ पुस्तक सब फिटा गला पर जीवन पुस्तक नामक आउ गोटे पुस्तक फिटा गला से पुस्तक मानकर लिखित विषय प्रमाणे मृत माने अपना अपना कर्मानुसार विचारित हेले। मंडली एवं भाई भौणी माने पुओ झील माने
एठारे आम मानू शेष दिन आसीथिबारु शेष विचार रे केउ प्रकार आम मानू करा हबो एवं केउ प्रकार आमे विश्वास करथिले आमे माने तांकर सम्मुख रे रहि पारबा से विषय आम मानू कहउछंती। सेठारे जीवन पुस्तक फिटा जीव समस्त मृत लोक जोटा थिबे से मानू तांकर सम्मुख रे छिड़ा हबा पड़बो। से पुस्तक मानकर जदि आम मानकर नाम जदि लेखा ही नथिबो आमे माने आम मानकर कर्म अनुसार आम मानू जयपुर जीवा पड़ो। तेरे आमे माने से थारु पृथक हेबा बोली आम मानू जागृत कराइबा निमंते प्रभु ए वाक्य आम मानू देउछंती। पुस्तक मानक रे लिखित विषय प्रमाण मृत माने अपना अपना कर्म अनुसार विचारित हेले से प्रकार आंभ माने मध्य विचारित हेबा जो कर्म कर यदि मृत्यु होइथिबा तांकर आसीबा समय रे आम मानकर मृत शरीर रूपांतरित हो उठी आमे विचार स्थान रे उपवेशन करबा। से पाखरे आम मानक जो जो कर्म करि अछु ए जगत रे से कर्म हिसाब रे आम मानकर फल प्राप्त आमे हेबा। तेबे जागृत सहकार आम माने कर्म करबा। आमे जदि सेटा को जानबा नै ताहले आम मानकर जोटा कि दंड भोगबार दायी आमे निजे प्रभु दायी नै। से केबे काकू खराब रास्ता जीवा को कहती नै कि कही मध्य ना खराब रास्ता जाउथिबा लोक भल रास्ता को आसु बोली से चाहती। तेबे मोर प्रिय माने समस्ते बुझिबा एवं जानिबा एवं आमे माने तद हिसाब रे जीवन यापन काट। आमे पापमय जगत रे अनेक प्रकार बहाना करूछु अनेक प्रकार आमे माने खामोख्याल जीवन यापन काट। आमर जीवन रो मूल्य तो आमे जानिनु बोली आमे माने से प्रकार जीवन यापन काटी। ए प्रकार आमे माने देखिलु धनी व्यक्ति तार किछि अभाव नै मात्र से लोकन को प्रभु कहउछंती बा आमर उद्धारकर्ता कहउछंती निर्बोध। तेरे आमे निर्बोध न हेबा निर्बुद्धिया न हेबा मूर्ख न हेबा तांकर प्रेम को जानबा एवं आम मानू कोटा स्वर्ग को नहीं पारबो से रास्ता को आमे धरी चलबा। ए जगत रो माँ बापा भाई भौणी के आम मानू रक्षा करि पारबे नहीं कि कहीं रक्षा काकू करिनांती कि धन संपत्ति टंका पैसा थिले भी आम माने जीवन को किणी पारबा। यौवन जीवन आनंद प्रेम शांति टंका देके के किणी न पार। गोटे व्यक्ति आम मानू शांति आनंद प्रेम देवे से होती मोर उद्धारकर्ता बा प्रभु यीशु ख्रीष्ट से ही देवे आम मान। तेरे तांको पाखक आमे माने केउ मनोभावना रे आसबा सेटा आमे माने प्रार्थना करि आस खाम ख्याली भाव प्रार्थना मु जीवार अछि जीवा बसबार अछि बसबा सुनबार अछि सुनबा से मनोभावना नहीं कि आमे माने न आसबा। तेबे आमे माने आउ गड वाक्य फिटाइबा मार्क 4 पर्व 22 पद एवं 23 पद। मार्क 4 22 एवं 23। आउ जेरुसालेम रु आसुथिबा शास्त्री माने कहिले एहा को बालजीबुल लागि अछि पुनि भूतपतिर साहाଯ୍य से भूत छड़ाए। एथिरे यीशु सेमानको पाखको डाकी दुष्टांत कथा रे सेमानको कहिले शैतान की प्रकार शैतान को छड़ाई पारे। मार्क 4 रो 22-23 पढ़लो तो कारण प्रकाशित न हेबा उद्देश्य रे किछि गुप्त नाही आउ जहा गुप्त होई अछि ताहा प्रकाशित हेबा उद्देश्य रे गुप्त होई अछि। जदि कहार सुनिबा को कान अछि से सुनु। कारण प्रकाशित न हेबा उद्देश्य रे किछि गुप्त नहीं और जहाँ गुप्त होई अछि ताहा प्रकाशित हेबा उद्देश्य रे गुप्त होई अछि। एथारे आम मानू को कहउछंती कोन बोली
गुप्त विषय बोली किसी नहीं, जहाँ प्रकाशित हेबार अछि पई सेटा गुप्त अछि। तेबे आमे माने कोन करबार अछि, प्रभुंकर ठारे केउ प्रकार आलोक बा ज्योति हेबार अछि। एठारे माण तले दीप अर्थात आमे माने समस्त विषय जानी सुधा अन्य को कहूनु बा प्रकाशित करूनु माने आम जानी सुधा दीप जाली माण तले लुगाई रखवा सदृश्य हुए। तेबे आमे जहाँ जानिचु ता अन्य मानकु प्रकाश करवा बा कहबा। आमे कोन करचु, केबे काकु कहूनु, मुई सुनले मोर पाई यथेष्ट, काकु आर दरकार नहीं। ते प्रभु समग्र जगतर पाई आसले, जनकर पाई आसीना। तेबे समस्त को आमे कहबार अछि, से सबु मनुष्य को प्रेम करुथिले, काकु से पृथक करुनथिले। से अमत व्यक्ति से समक व्यक्ति बोली करि केबे पृथक करिना, समस्त को प्रेम कले ईश्वर। तेबे तांकर अद्वितीय पुत्र को दान कले हमर पाई। आमे मध्य नै कि तांकर संतान संपत्ति बोली परिगणित हेउछु, ताहेले आमे माने कोन करबार अछि, समस्त को तांकर कथा को तार वाक्य को प्रकाश करि कहबार अछि। सेति पई एठारे आम मानकु कहउछंती, कारण प्रकाशित न हेबा उद्देश्य रे किछि गुप्त नाही, आ जहा गुप्त होय अछि ता प्रकाशित हेबा उद्देश्य रे गुप्त होय अछि। जदि कहार कान सुनिबा को कान अछि से सुनु। एडी कार कान नाही कि प्रत्येकंकर कान अछि। ते हमर कान अछि किस पाई, सुनबा पाई। कान रे सुनी किस करबार अछि, हृदय को नेबार अछि। न सुनले नहीं पारबा नहीं। प्रत्येक दिन शुणुचु, मात्र केते दूर आमर भितरे गलानी सेटा हमें जानवा पड़ो। आमे अवहेला हेउचु बोली आमको कहउचंती, तुमे माने भैरा माने कि कान अछि सुनो बोलछन। तुमको भैरा करी मुई करी नहीं, कान देइची भलो भाबरे सुनो बोलछन। ईश्वर मोर प्रिय भाई एवं भणी मान, तेबे आमे कोन करबार अछि, एई समय रे प्रभु अनुग्रह करंतु, सुनिबा निमंते साहाय्य करंतु माननीय पवित्र आत्मा। आमे अवहेला रे श्रवण न करबा, ए पटे सुनी से पटे छाड़ी न देवा। बाहर गला परे जहाँ शुणिलु ता हृदय रे रखबा एवं पालन करबा एवं अन्य को सुनाइबा। एटी जदि कहार सुनिबा को कान अछि बोली कहला, से सुनु। कार कान नहीं कि एटी प्रत्येक को प्रभु देइछंती कान। तेरे आमे ठीक रे सुनबा। एडी थोटा तमाशा करबा को एटी प्रभु आम मान को डाकी नांती, कि आम मान को एटी ड्रामा करबा को डाकी नांती, कि आम मान को देखाइबा को डाकी नांती। किंतु तांगर अनुग्रह रो एठारे आम मान को तांगर वाक्य को श्रवण करबा पई डाकी। से वाक्य सुनिबा एवं आम मान 100 गुण फल फळेबा निमंते प्रस्तुत हेबा। मु केउ जमीर लोक हेबी बा केउ जमी मु ता निजे आमे माने परीक्षा करबा। यदि आमे माने सुनुचु आरी छाड़ी दउचु ताहेले आमे माने एटी बसवा किछि मूल्य था। तेबे एई प्रकार समय अनेक जे चाहि सुधा मात्र पाई पारुनांती, किंतु अनुग्रह करी प्रभु दिन पर दिन मास पर मास आम मानकु एई प्रकार समय दउछंती। आम मानकु नीरव रहबा देउनांती, किंतु से तांकर प्रशंसा गौरव करबा को आम मानकु सहाय्य करूछंती पई धन्यवाद। तेबे आमे तांकर समय को सद्व्यवहार करबा जानबा। तेबे आमे माने ठीक रे श्रवणकारी व्यक्ति ही पार। तेबे आउ गोटे विषय आम माने छिटाइबा, माथ्यू 12 पर्व 36 पद। माथ्यू 12 36 33। किंतु मु तुम मानक कहूअछि,
मनुष्य माने जे कौनसी असार कथा कहती विचार दिन रे सेमाने सेथिर उत्तर देबे। किंतु मु तुम मानू कहूँ मनुष्य माने जे कौनसी असार कथा कहती विचार दिन से माने सेथिर उत्तर देवे। मनुष्य माने जे कौनसी असार कथा कहती माने आमे माने जो जो असार कथा खराब कथा माने कहूँ बा प्रभु ठारे जो विषयटा ग्रहण योग्य नुहे से प्रकार विषय माने आमे कहूँ ते विचार दिन रे उत्तर आमे देवा पड़ो प्रभु पाखे कौन करवार छी उत्तर देवा पड़ो से जाग्रत रे बसवा आम मान बहुत खामख्याल रे बसु कहीं पवित्र आत्मा चालना दौरान बेसी अन्य मनस्कर आम ये कथबार्ता होगापी आसीचु ना वाक्य शुणवाई आसी शुणवाई आसी ना कथबार्ता ठीक भाव शुणवा इे सियाड़े कहीं अन्य मनस्क अन्य चिंता नहीं आम आस चिंता करवार घरे बसिकिना आम चिंता कर प्रभुंकर पवित्र गृह बोली मानुचु तांकर उपस्थिति को अनुभूति होउचु आ अन्य मनस्क कहीं हो तेरे विचार दिन रे से माने कौन करबे उत्तर देबे तेरे उत्तम फल बा गछर फल से दिन जना पड़ब कु गछर फल एते दिन प्रार्थना बसुली केबे मध्य मिस करू नथिली गीत गाउली वाक्य कहूली बुझाऊली कहूली शुणुली आसुली से दिन आमको जना पड़ तेबे आमे सतर्कतार बसवा एते परिश्रम करी भाई माने आम मानकर आपण मानू देउ अछंती वाक्य से परिश्रम मूल्य को जानतु तेबे ताहेले आमे माने आगो को जाई पारबा आमे खाली आसुचु बसुचु जाउचु बोली कहले हबन आमे भी परिश्रम करबा ते वाक्यर लेखा जे परिश्रम न करे भोजन पान भी न करू से प्रकार प्रभुंकर वाक्य को आमे माने परिश्रम करबा आर तांकर आत्मीय खाद्य को भोजन करबा आ जीवार अति भारी जीवा सुनबार जे सुनी देबा सेंति मन भावना न हेबा पिस्तर मोर प्रिय भाई एवं गुणीमा नले अनेक समस्या सम्मुखीन होइकिना आमे गति करी तापर विचार स्थान रे भी आमे जाइकी दंडित न हेबा से प्रकार कार्य आमे करबा से आमने फिटाइबा माथि 5:28 किंतु मु तुम मानक कहूँ जे कहीं कौन स्त्री प्रति काम भाव में दृष्टिपात करे से ताहा संगरे मने मने व्यभिचार कलानी तेबे एठारे आम मानक जगतर व्यभिचार मुख्य अछि तेबे जगतर व्यभिचार मध्य आम माने पृथक थिबा प्रभु कहउछन आम्भे माने कोन करूछु जे कौन स्त्री प्रति कामना भाव में दृष्टिपात करे से ताहा संगरे मने मने व्यभिचार कलानी आम मानकर दृष्टि शक्ति केउ प्रकार थिबार दरकार सेटा प्रभु आम मानकु जणाउछन शरीर एक अंग प्रत्यंग अनेक हेले आमर अंग प्रत्यंगर शरीर गोटे दिव्य शक्ति अच्छी ताहला चक्षु तेरे दिव्य शक्ति को प्रभु को मागवा आम प्रभु तुमर कंट्रोल द्वारा एटा चलाओ मोर इच्छा द्वारा मु परिचालित न हुए से प्रकार करो बोले मागिले ही प्रभु साहाय्य कर तेरे अन्य विषय गुड़ाक आम फास्ट चक्षु ही देख तापर मन को चिंताधारा कर जो चक्षु देखी कामना भाव में चिंता करुँच से प्रकार से चक्षु प्रभुंकर वाक्य को देखू एवं से हिसाब रे जीवन यापन करू आ निजर हृदय रे नौ ताहा प्रभु आम मान कहते तेरे आमे माने कौन करवार सी कु कामना भाव में आमे माने दृष्टि लय करवा से आम मान शिक्षा दौन कहीं आम एठार पारिवारिक समस्ते बसी अच्छु
ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାଏ, ଦେଖିବାରେ, ଶୁଣିବାରେ, କହିବାରେ, ଚାଲିବାରେ। ତେବେ ସେଠାରୁ ପୃଥକ କ୍ଷୟ ବୋଲବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି। ତେବେ ଆମମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଫିଟାଇବା, ସେଇ ମାର୍କ 4:22। ସେଥିରେ ସେମାନେ ସେହି ଖଣି ନୌକା ଓ ସେମାନଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କଲେ। କାରଣ ପ୍ରକାଶିତ ନ ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ଗୁପ୍ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ଗୁପ୍ତ ହୋଇଅଛି ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିଲୁ, ପ୍ରଥମରେ ବି ମୁଁ କହିଲି, ଆଉ ଥରେ ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ମୁଁ ତାହା ଜାଣିନାହିଁ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଭିତରେ ନାହିଁ କି ଅନେକ ପ୍ରକାର କ'ଣ ବିଷୟ ରହିଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏକା ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଉଛୁ। ତେବେ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ କାଢ଼ିକିନା ଏବେଠାରୁ ଆଜିଠୁ ଏଇ କ୍ଷଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗବା, ଆମର ଭିତରେ କ'ଣ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟଟା ରହିଛି, ଆମର ଖରାପ ବିଷୟଟା, ତାହା କାଢ଼ି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଏବଂ ତୁମେ ଆସି ହୃଦୟରେ ବାସ କର। ତେବେ ଆମମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଫିଟାଇବା, ଯୋହନ 3:16। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମମାନେ ଜାଣିଅଛୁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେବେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରେମ କଲେ। ସେ ପ୍ରେମ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବା ମୁକ୍ତିଦାତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେରଣ କଲେ ବା ପଠାଇଲେ। ଜଗତରେ ଯେପରି ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିସ୍ କରିବେ, ଜଗତକୁ ସେ ପ୍ରେରଣ ନ କରି ଜଗତରେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। ଜଗତର ସମସ୍ତ ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତୁ, ଏ ପାପ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଜଗତରେ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ଖାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲିକିନା କୋଉଠି କହିନାହାନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ, ସମଗ୍ର ଜାତି। ଜାତି କ'ଣ? ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ, ପୁରୁଷ ଗୋଟେ, ଦୁଇଟା ଜାତି କରି ଅଛନ୍ତି। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଙ୍କ ଜାତି, ସେ ସମ୍ପ ଜାତି ବୋଲି ସମସ୍ତ ଜାତି ଭେଦ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଜାତି ଭେଦ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମଗ୍ର ଜଗତର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଥିବାରୁ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ବା ଈଶ୍ୱର ଦାନ କଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ହେବା ନିମନ୍ତେ। ତେବେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ କ'ଣ ହେବ? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ବା ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତଦ୍ ହିସାବରେ ଜୀବନ କାଟିବ, ତାହେଲେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ରୋମିଓ 10:9 ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ବୁଝାଇବା। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଇ ମୁଖରେ ନେବା, ତାପରେ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି ହୃଦୟରେ ଆମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଆମର ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ମୁଖରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତା କହୁନାହାନ୍ତି, ହୃଦୟ ସହକାରେ ଆମମାନେ କ'ଣ କରବାର ଅଛି? এই মুখরে স্বীকার করবার আছে, হৃদয়କୁ ନେବାର ଅଛି। ଖାଲି এই ବେକରୁ ଏତିକି ପାଖରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୃତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଯଦି ଉଠାଇ ନଥିଲେ ଆମେମାନେ କେବଳ ନଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଉଠାଇ ନେଲେ? ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର।
से मूर्त मानकर परमेश्वर नुहंती से सदा सर्वदा जीवित रही परमेश्वर से आम मूर्त मानकर मध्य बसाई नांती ईश्वर मोर प्रिय भाई और भणी मैंने आम मानक जीवित मानकर मध्य बसाई रखी तेरे तुम्हें माने जीवित हुआ बोल आम मृत तुल्य आम मैंने पाप काम कर जाऊँ बोली सी अद्वितीय पुत्र को प्रभु ख्रीष्ट को से दान कले एवं पुनर्बार से मृत मानकर मध्य उठाइले आम मानकर परित्राण देवा निमंते उद्धार करवा निमंते तल पद मैंने देखा पाचु कारण धार्मिकता प्राप्ति निमंते मनुष्य हृदय विश्वास करे और परित्राण प्राप्त निमंते मुखरे स्वीकार करे हृदय आम मैंने विश्वास करवार अच्छे मनरे आम मैंने विश्वास करवार अच्छे ताहले आम मैंने परित्राण प्राप्त हो पार से मो पाई मले मो पाई उठले एवं मोर पाई जीवन देले से मु बंची अच्छी बोले यही प्रकार आम मैंने स्वीकृति करवार अच्छे ताहले आम मैंने कौन हेबु परित्राण प्राप्त हो आम मूर्ख लोक सदृश न हो से फास्ट आम मूर्ख मान विषय कह आम मान बेसी धन हेले आम गर्भ पलाय से प्रकार लुसिफर गर्भ कर से प्रकार आम मान गर्भ न हो बोलिक आम मान सचेतन करावचन से कौन कले धनी मान को बाछले ना दरिद्र निस्सहाय पंगु मान को बात जे कि काम करि पार नथिबो छोटा कला मान को बात कहीं केबे से गर्व अनुभव करबो नहीं से प्रशंसा गौरव करबो कहीं मुई तांकर द्वारा मु चाली पारली तांकर द्वारा मुई भूली पारली तांकर द्वारा मुई बंची एवं तांकर अनुग्रह द्वारा मु समस्त कार्य करि पारछि बोली प्रशंसा करि पारबो जाको बेसी धन हेले से प्रभु को मिसा पासली खाली धन पछरे दौड़बो सेति पई बोली मूर्ख परा माने यो नहीं बोली निर्बोध परा यो नहीं बोली तेरे आम मैंने आगे बाक्य पिता प्रथम पितर 1 पर्वर 10 पद पुणी से परित्राण संबंध में যত্ন সহকারে অন্বেষণ ও অনুসন্ধান কলে ପୁଣି ସେହି ପରିତ୍ରାଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଅନ୍ୱେଷଣ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ। ପୁଣି କ'ଣ କଲେ? ଯତ୍ନ ସହକାରେ अन्वेषण आरि अनुसंधान कले। यदि आमको से प्रेम करू न थांते से जत्न सहकारे आम को अन्वेषण कर न था तेबे जगत मध्य आमे माने हजी जाइछु ए पापमय जगत रे आमे माने पाप कर्म रे सेति पय आम मानकु से अन्वेषण करूछन। तेबे आमे माने सुनुछु बा देखुछु बा जानुछु बा सुनुथा प्रत्येक समय रे कारण जहाँ हजी अछि ता खोजी रक्षा करबाकू मनुष्य पुत्र आसी अछन। ए जगतर पापमय रे आमे माने कोन खोजी जायो सेठी थार पृथक हेबा निमंते आम मानकु से खोजी खोजी आस आम माने गीतर मिसा सुनु थाउछु बा जानिछु मते खोजी खोजी दिसु होइले मो छारो पाइकी स्वर्ग त्यागी अशेष जातना सहिले तेरे मते खोजी खोजी से निजे जातना सहिले निजे आमर पाप कर्मर जातना को से सहयोग कले तेबे आमे से मूल्य को जानबा सेति पाई बोली आम मानकु से पृथक करबा निमते पापमय जगतर बा पाप रूपाई से खोजी खोजी आसुचंती को लोक ए जगतर उत्पन्न है नै जन को खोजी खोजी कि आसबार उद्धार करबी बोली कि कहि मध्य नांती तेबे से आका गोटे मार्ग से आका पथ आम मानकर आर जीवन से आम मानकर तेबे ख्रीष्टर मोर प्रिय भाई भौणी माने आम्भे माने तांकर पथ को जानबा सी के जानवा को चेष्टा करवा तांकर पथ हिसाब रे माने चलवा तेबे ता हेले आम्भे माने कोन ही पारबा उद्धार पाई नले एठारे अनेक समस्या मान ए जगत रे अछि सेई मोहमाया रे बा आत्कृष्ट जिनस
ଗୁଡ଼ାକ ଏ ଜଗତରେ ଅଛି ସେଟାରେ ଆମେ ମାନେ ମାତି ନଯିବା। ତେବେ ଆମେ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଫିଟାଇବା ଗାଲାତୀୟ 6:7। ଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହୁଅ, ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ରୂପର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣେ ତାହା ହିଁ କାଟିବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଭ୍ରାନ୍ତ ହେଉ ନାହିଁ, ଭ୍ରାନ୍ତି ହେଉ ନାହିଁ ବୋଲବା କଥା। ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ରୂପର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ସେ କାହାକୁ ବିଦ୍ରୂପ କରିବା ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତରେ ନଥିବା ଯେ ସେ କରିପାରିବେ କି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହେବ କି ଏହି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବନା ଆମମାନଙ୍କୁ ନ ଆସୁ। ସେ 100% ଆମର ପାଇଁ କରିପାରିବେ, କାହିଁକି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ। ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଆପଣ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିପାରିବେ। କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହିଁ କି କରିନପାରେ, ମାତ୍ର ସେ ହିଁ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ହସ୍ତରେ ନିର୍ମିତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିପାରିବେ, ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବା ନାହିଁ କେବେ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣେ ତାହା ହିଁ କାଟିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଷୟଟା ବୁଣିବ ସେଇ ବିଷୟ ଏକା କାଟବ। ତେବେ ଜଗତରେ ଆମେ ମାନେ ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ବୁଣିବା ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ମାନେ ବିଚାର ସ୍ଥାନରେ କାଟବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆମେ ମାନେ କ'ଣ କରବାର ଅଛି, 100 ଗୁଣ ଫଳ ଫଳିବା ଫଳକୁ ବା ଉତ୍ପନ୍ନ କରବାର ଅଛି। ଆରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜମି ହେବାର ଅଛି, ଉର୍ବର ଜମି। ଆଉ ବାକ୍ୟକୁ ସଦାସର୍ବଦା ହୃଦୟରେ ବୁଣିବା ଏବଂ ତଦ୍ ହିସାବରେ ଜୀବନ କାଟବା। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇପାରବା, ତାଙ୍କର ବିଚାର ସ୍ଥାନରେ ଗଲେ ଆମର ବିଚାରରେ ନାହିଁ କି ବେଶ ଉତ୍ତମ ଦାସ ଦାସୀ, ଏ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି, ଏ ମୋର ସନ୍ତାନ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କରାଇବାକୁ ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଜଗତରେ ଆମେ ମାନେ ଅନେକ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆର୍ ତାଙ୍କର ବିଷୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ହିସାବରେ ଚାଲବା ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଯଦି ବାଳୁଙ୍ଗା ଶସ୍ୟ ଯାକ ଆମେ ବୁଣିବା ତାହେଲେ ସେଇଠାରେ ସେଇ ବିଷୟ କାଟିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ବିଷୟ ବୁଣିବା। ଏଠାରେ କେଉଁ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭଲ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ମାନେ ବୁଝବା ଲୋକମାନେ ଏଟା ଖରାପ, ବୁଝବାକୁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଆରି ଗହମ, ଭଲ ଲୋକ ମିଶା ଜଗତରେ ବଞ୍ଚୁଛି, ଖରାପ ଲୋକ ମିଶା ବଞ୍ଚୁଛି, ମିଶିକରି ବଞ୍ଚୁଛି। ସେ ବଢ଼ିଲା ପରେ ଆଗ ତାର ପ୍ରକୃତିରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଯେ ସେ ଖରାପ ଲୋକ କି ଭଲ ଲୋକ। ତେବେ ସେଠାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରୁ ଆମେ ମାନେ କୋଉ ଲୋକ ହେବା, ଦୁଇ ଲୋକ ହେବା କି ଦୁଇଟା ପ୍ରଭୁ ପରା ହେବା କି ନାଇଁ, ଯେଉଁ ଲୋକ କି ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଲୋକର କଥା ଶୁଣବା, ସେଇ ହିସାବରେ ଚାଲବା, ଆରି ସେଇ ପୁରା ଜୀବନ ଯାପନ ଆମେ ମାନେ କାଟବା, ବାଳୁଙ୍ଗା ପରା ନ ହେବା। ଆମର ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବାଳୁଙ୍ଗା ପରା ନ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ବାକ୍ୟ ଦେଉଛି। ମୋର ନିଜ ଠାରୁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ କି ମୁଁ କାହାକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସେ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ। ତାଙ୍କଠାରେ ଜୀବନ ମରଣ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଛି। ତେବେ ସେ କିଏ ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆମଠାରେ ଏତେ ପ୍ରେମ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଉ ବସବାର ଅଛି ଏଠି ଆସିକିନା ବସବା ବୋଲି ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ଆମ ଖେଳରେ ନ ବସ। ଆଗାମୀ ଦିନର ଭବିଷ୍ୟତ ତୁମ୍ଭେମାନେ, ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ କାଲିକୁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ତୁମେ ନିଜେ ଗଠନ କର ଠିକ୍ ଭାବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗିଥାଅ ଏବଂ ତଦ୍ ହିସାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟ।
ताहेले तुमे माने अनंत जीवन अधिकारी ही आ जगतर वर्तमान जुगर अनुरूप ही चलबो ताहेले ताही पारबो ए जगतर अनेक फैशन अछि तार पर हेले फिल्म स्टार पर आमी बाल काटले फिल्म स्टार पर हेली बोली पर सेंती हेले मुई कोन स्वर्ग को पळाई दी से माने निजर इज्जत को उदारे पकाई के ना अर्थ कमाउछन आमी से प्रकार हेबा कि प्रभु आम को वस्त्र देइछंती कि नै पिंधवा निमंते वस्त्र देइछंती रहिबा को बासगृह देइछंती खाइबा को आम को आहार जोगाउछंती हेले आम्भे माने काई कि से सदृश्य से मानन को किछि फरक नै से मानन को कोटि कोटि टंका थाई पारे मात्र स्वर्ग को दिवा को रास्ता न था आम मान किछि न थाउ किंतु प्रभुंकर वाक्य आम पाखरे अछि से ही आम मानकर रास्ता से आम मानकर शक्ति से आम मानकर बल से आम मानकर समस्त विषय अटन तेबे आमे माने से प्रकार वर्तमान जुगर अनुरूपी न होई किना आमे माने ईश्वरंकर वाक्य आम मान को कोन कहू अछंती से अनुरूपी ही किना बंचवा मोर जीवन रे अनेक प्रकार समस्या मानमिशा आसता किंतु प्रभु मते अनुग्रह करी मते सुस्थ सबल रखिछन मु गोटे साक्ष्य छोटिया साक्ष्य देकिना मु बंद करी जेते बेले मोर पुओ को वर्षे हेतिला प्रिंस मु जेते बेले कंपाउंडर घर थिली से समय रे 9 घंटा समय हेतिबो से कान रे अंगुली दे किना घंटा टी कांदला मोर पिउसा पिउसी थिले टिके दूर कोछन मात्र हमर कथावार्ता हेले से माने बोल पहले हमें जहाँ कलो हेले आम घर पाखरे जुटी हेले सुनी पारबे से माने दौड़ी आसिले आसिकिना कहले ये तो कांदुची से पठाण गोटे अच्छी मुस्ताकिम बोली तार बापा अच्छी ताकू डाकी के आनी किना टिके प्रार्थना कराओ आरी टिके झाड़ फूक करो तेरे मु गोटे विषय कहली बा मते प्रभु चालना देउथिले प्रभु ताकू तैयारी करछन त्यार से आसी तोर पुओ को फुंका फुंगी करबो आरी प्रार्थना कर देले से बोलेबो बोले प्रभु कोइ किना अछंती आमे निजे कोले मिसा प्रभु हमको सही प्रकार शक्ति देछन मुई जहा करबी तुमे ताहा करि पारबो बोली कहउछंती तेबे मु प्रार्थना कली ते प्रभु अनुग्रह करे मते जो गिफ्ट देछंती प्रभु जणाइले मु तुमर पाई जीवन देछि एवं तुमको मुई किणीछि तुमे से प्रभु को जानि न कि ए जगतर तैयारी करथवा मनुष्य ऊपर विश्वास करूछ मते विश्वास करो मुई उद्धार करि पारबी समस्त विषय देई पारबी बा सुस्थ करि पारबी मोर पाखरे समस्त विषय बहुल रूपे अछि मनुष्य देवाटा नियंट हो जीव सरी जीव प्रभु देवाटा केबे सर्वन तेबे सी प्रार्थना करा प्रभु अनेक वाक्य मते चालना देले पढ़ले तापर मोर पुओ सुस्थ हैला घंटा टे आउर थोड़ा आराम से खेलला सैला आज पर्यंत से किछि हे नै कि हे मिसा पारबो से प्रकार विश्वस्त आपण माने थांतु एहा मोर इच्छा आमे माने कोन करछु हेबो कि नाही कि देखबा नाही कि एते प्रार्थना पाठ जाउची करूची मात्र किछि होने टी ताके हेले कोई देखबा नाही प्रभु हमको समस्त तैयारी करछंती अरे अन्य व्यक्ति ऊपर भरोसा करवा प्रभु कही नांती तांकर ऊपर भरोसा करवा काम मानकु कहि तेरे मोर समस्त चिंतार भार मोर ऊपर दियो बोलुछन आमाने श्रवण करथिलु समस्त चिंतार भार मोर ऊपर पकाओ मुई चिंता करवालो तेबे पिंपुड़ी को देखाई कहउछंती पक्षी को देखाई कहउछंती से पिंपुड़ी तुआरी पक्षी थारु आमे माने सानो की पशु आरी पक्षी बोली कि ना कहउछंती हमको श्रेष्ठ प्राणी बोली कहउछंती हमको पशु बोली ना देना हमको भलो मंद ज्ञान देछन तेबे तांके हमको ज्ञान देछंती बोले तांको जानवा की चेष्टा करबा ए वर्षा समय रे पिंपुड़ी संचय करे खरा समय रे खाए
से प्रकार आम मानू इह काल पर काल संचय कर मोर वाक्य कुआरी तुम्हें माने बंची था बोलुन तेरे आम कौन करवा तार वाक्य को संचय करवा जोटी कीट कलंक लगब नहीं क्षय हेब नहीं से प्रकार जिनस हूँ आम मानकर ये वाक्य तेज आम मानक दे अच्छा जीवन अच्छी मरण अच्छी समस्त विषय अच्छी आम मान समस्त विषय प्रदान से कर तेज शेष गोटे वाक्य देखा जोहन 5:22 पुणी पिता मध्य काहारी विचार करते नहीं मात्र समस्ते पिता को जो प्रकार समादर करती से प्रकार पुत्र को मध्य सेपरि समादर करिवे सेति निमंते पुत्र को समस्त विचार करिवार अधिकार देई अछंती। एठारे हम माने देखिबा पाइलु पिता मध्य काहारी विचार करती नहीं मात्र समस्ते पिता को जो प्रकार समादर करती से प्रकार पुत्र को मध्य जेपरि समादर करिवे सेथि निमंते पुत्र को समस्त विचार करिवार अधिकार देई अछंती। आम मानकर परमेश्वर केवे कार विचार करती नहीं आमे जदि खराब काम कले ही आम मानकर विचार करा प्रभु यीशु ख्रीष्ट केवे खराब काम करि नथिले कि करि मध्य नांती कि करिवे मिसा नाही कि आमे लक्षे लक्षे थर जन्म हेले मिसा आमे खराब काम करतो काई कि आमे शारीरिक मनुष्य से स्वर्गरु आगत ए सांके कौन सी पाप करि मात्र आम मानकर लागि से कौन करले मूर्ति भोग कले बहुमूल्य रक्त देले कहीं आमे से पापर भागी न हेबा बोली आम मानू से कौन करछंती प्रेम करछंती बोली से आमे माने कौन करबार अछि तांकर प्रेम को आमे माने जानबार अछि सही प्रकार पुत्र को मध्य जेपरि समादर करिवे सेति निमंते पुत्र को समस्त विचार करिवार अधिकार देई अछंती तेरे तांको मध्य विचार करिवार अधिकार देई अछंती तेबे आमे माने से विचार स्थान रे विचारित हैला बेले आमे माने आम मानकर समस्त विषय तांकर ठारे कोन थिबार अछि ठीक थिबार आमे माने गर्व अनुभव न करवा अब जगत हिसाब रे न चली तांकर हिसाब रे चलबा एवं तद हिसाब रे जीवन काटबा एवं से ही आम मानू उद्धार करी अछंती एही प्रकार विश्वास नहीं बंचबा एवं पुत्रंकर अधिकार को आम जानबा अरे आम मानू के अधिकार दे अछंती ताहा आमे माने जानी बंचबा एवं तद हिसाब रे आम माने जीवन यापन काटबा एवं आमे माने तांकर द्वारा परीक्षा रे न पड़ी आम माने तांकर विचार स्थान रे कोन हेबा पुरस्कार पाई पारबा से प्रकार कार्य आम माने करबा अरे से प्रकार आम मानकर जीवन यापन काटबा ते शेष रे आम मान गोटे वाक्य देखिया माने शेष आड़ को जीवा माथ्यू 25:41 एवं 46 तत्परे से बाम पार्श्वस्थ लोकों को मध्य कहिबे रे शापग्रस्त माने मो सम्मुखरु दूर होई शैतान और ताहार दूत मानक निमंते प्रस्तुत कराइथिबा अनंत अग्नि मध्य को प्रस्थान कर कारण मु क्षुधित थिली तुम्हें मते भोजन करने को देल नहीं तृषित थिली मते पान करने को देल नहीं प्रवासी थिली मते आश्रय देल नहीं उलंग थिली मते वस्त्र परिधान करैल नहीं पीड़ित और कारागारस्थ थिली मते संखल नहीं सेथिरे सेमाने मध्य उत्तर देवे हे प्रभु केबे आम्भे माने आपण को क्षुधित की तृषित प्रवासी की उलंग पीड़ित की कारागारस्थ देखी आपणकर सेवा करू नहीं
ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକ ପ୍ରତି ଏହା କରିନଥିବାରୁ ମୋ ପ୍ରତି ହିଁ ତାହା କରିନାହ। ଆଉ ଏମାନେ ଅନନ୍ତ ଶାସ୍ତି କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯିବେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ବିଚାର ସମୟରେ ଆମେମାନେ କେଉଁ କେଉଁ କାମ କରିଛୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ କି ଦୁଃଖୀ ଦିନାରୀମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ହେବ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ସଦୃଶ ହେବ। ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପୁରା ଖୋଲିକି ଜଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେମାନେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସଦୃଶ ନ ହେବା, ବୋଲେ ଅଭିଶାପ ପାଇବା ଲୋକ ନ ହେବା, ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକିନା ଥିବା। ଆମେ ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନିମୟ କୁଣ୍ଡରେ ଯେପରି ନ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଏ ବାକ୍ୟ ମାନେ କୁହାହେଉଛି, ବା ଏବେଠାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବା, କେଉଁ କେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରିବା, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିବା ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ ଖୁଦିତ ଥିଲି, ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଭୋଜନ କରାଇବାକୁ ଦେଲ ନାହିଁ, ତୃଷିତ ଥିଲି, ମୋତେ ପାନ କରିବାକୁ ଦେଲ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଭୋକିଲା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରବାର ଅଛି? ଖାଇବାକୁ ଦେବାର ଅଛି, ତାକୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ପାଣି ଦେବାର ଅଛି। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଲା ସଦୃଶ ଆମମାନଙ୍କର ହେବ। ଆମେମାନେ ତାହା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନୁ। ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ମୋର କିସ୍ ଯାଉଛି, ସେ ଖାଇଲେ ଖାଉ ନହେଲେ ନାହିଁ। ମୁଇଁ ଘରେ ବସି ଆଡ଼େ ମଟନ୍ ଚିକେନ୍ ଖାଉଥିବି, ସାଇଡ଼୍ରେ ଘର ଲୋକ ଜୋର ଦୁକା ହେଇକିନା ବସିଥିଲେ ବି ପଚାରୁନୁ। ସେଟା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଉତରି ଆସିକିନା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ସେବା ପାଇବେ ଆଉ ସେମିତି କହିବାକୁ ଆଇବେ ନାହିଁ। ଲୋକକୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ କରିବା, ପ୍ରେମ କରିବା ବୋଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଲା ସଦୃଶ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ହେବ ବୋଲି ଜଣାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଦେଇ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ବୁଝିପାରୁନୁ ବୋଲି, ସେଟା ପାଇଁ କାନ ଯାହା ରହୁଛି ସେ ଶୁଣୁନୁ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଭଇରା ଯେ ଅଛି ସେ ତ ଶୁଣିପାରବ ନାହିଁ। କାଣା ଥିବ ବୋଲେ ଦିନ ରାତି ସମାନ, ଭଇରା ମିଶା ନାହିଁ କି ସେ ଶୁଣିଲେ କି ନ ଶୁଣିଲେ ସମାନ। ତେବେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ କାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ହାତ ଗୋଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ କାଣା ଭଇରା କରିଛନ୍ତି କି? କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ପ୍ରକାର କାମ ମାନେ କର, ଆରେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହିଅ, ଆର୍ ବିଚାର ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ କି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ କ'ଣ ଜାଣିପାର ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଆମେ କିସ୍ କରୁଛୁ ସେଟା ଜାଣବାକେ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ଯେମିତି ହେଲେ ଆମର କି ଯାଉଛି ଜୋର ହେଇଛି ସେ ସିନା ବୁଝିବ, ଆମେ କିଛି ତାର ଲୋକ ନା ବା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିଲେ ନାହିଁ ତ ସେ ମୋର ଲୋକ ନାହିଁ, ସେ ମୋର ବାକ ନାହିଁ, ମୁଇଁ ତାକୁ ପଚାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ପ୍ରେମ କରବାଟା ଶିଖବା। ଈଶ୍ୱର ହିଁ ପ୍ରେମ। ତେବେ ପ୍ରେମ ବିହୁନେ ସବୁ ଅସାର, ପୁଣି ପ୍ରେମ ଥିଲେ ସବୁ ସାର। ତେବେ ସେ ସାର ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଜାଣବା। ପ୍ରବାସୀ ଥିଲି, ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲ ନାହିଁ, ଉଲଙ୍ଗ ଥିଲି, ମୋତେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଇଲ ନାହିଁ। ପୀଡ଼ିତ ଥିଲି ଓ କାରାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲି, ମୋତେ ଶଙ୍ଖଳିଲ ନାହିଁ। ଯେ କି ରହିବାକୁ ଜାଗା ନଥିଲା, ସେମିତି ଲୋକକୁ ଡାକି କରି ଟିକେ ଆମର ଘରେ ରୁହ ବୋଲି କହିବ ନାହିଁ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ନଥିଲା, ସେ ଲୋକକୁ ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ଟିକେ ପିନ୍ଧାଇଲ ନାହିଁ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀର ଅଧିକାରୀ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତା କିସ୍ ହେଲେ? ଗୋଟେ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡକୁ ବାଛଲେ। ସେ ବାଛବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମିଶା ଅଛି। ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ସାର୍ ମିଶି ପାରବା। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ନିଜକୁ ଯଦି ଛୋଟ ମନେ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ କିସ୍ ହେବା? ସେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରବା। ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଅଛି ତୁମେ ସେଠି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ ବୋଲି। ଏ ପୀଡ଼ିତ ଓ କାରାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲି, ମୋତେ ଶଙ୍ଖଳିଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲି, ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲ ନାହିଁ ବୋଲେ ଅନ୍ୟକୁ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ନ ଯିବା ବୋଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ନ ଗଲା ସଦୃଶ ବୋଲେ ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ତୁମର ପ୍ରେମ ହେଉ ବୋଲି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା ବିଷୟ ନ ହେଉ ବୋଲି। ଆମମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ବେଶୀ ଘୃଣା ମାନେ କରବାର ଶିଖୁ।
तेज सेटा को काढ़ी फिंगबा पाई बोली प्रभु आम मानक ए प्रकार विषय माने कहउछन सेते बेले विचार कला बेले आम माने किस करू हे प्रभु आम माने केते बेला जे आपण आसीथिले उलंगता थिले पीड़ित थिले आम देखबा जाइनु बोली कहउछन कुटी थिले केउतरे आसी करी बसी करथिबे सेंति मते रोग धरै छै देखो बोली लोक माध्यम देगा से कहबे माध्यम देगा से कथा कहबे उतरी कर आसीथिले पर के थर उतरी आसबे विचार खाली करबा के आसबे तेबे आम मानकु जागृत कराउछन्ति ते समस्तंकर सहित प्रेम रे थाओ समस्तंकर दुख रे सुख रे सुखी हो मोर दुख जोटा तार दुख सेटा बोली निजे भाबो बोली कहउछन्ति तार दुख से बुझबो बोलवा टांसी ते से प्रकार न हो प्रभु सेंति हेबा न देउ सेंति जदि आमे माने करबा ताहेले आमे माने नै कि ए क्षुद्रतम मध्यरु जनक प्रति एहा करि नथिबारु मो प्रति ही ता करि नै आउ ए माने अनंत शास्ति किंतु धार्मिक माने अनंत जीवन भोग करिबा को दिबे सी प्रकार करिथिबा तेबे आमे माने कि सेवा अनंत जीवन भोग करि पारबा आ लोकर दुखरे सुखरे आमे जदि न हेबा हेले प्रभु को मिसा आमे प्रेम करि पारबा नै लोक के करि पारनु बोले प्रभु के करि पारबो कि आमे सेटा पई लोक माध्यम देका कहउछन्ति बा शिक्षा देउछन्ति जार कान अछि से सुनु जार कान नै से बाहर थाउ तेबे प्रभु ए वाक्य द्वारा गौरव पांतु एवं हमन प्रत्येक अनुग्रह करंतु सिस्टर मोर प्रिय भाई एवं भौणी माने 100 गुण फल फलिबा निमंते हमर हृदय रो जमी रे 100 गुण फल फलु एवं आमे माने आज शिक्षा पाइलु जे आमे मूर्ख धनी सदृश न हेबा एवं